महाप्रभु आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन अमृत मंता तृप्त करता अशरण शरण कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु कोटि कोटि ओडियार जीवन धन मो कालिया शांतर चरणार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत अर्पण करी। एठी जो ठाकुर रहउछन्ती आंको ना कोन लोके समस्ते कहले ये द्वारिका रे रुहंती बोली आंको ना द्वारिकानाथ। पुणी बुली बुली जाई पहुंचला रामेश्वर रे सेठी लोक मानक पचला कला भाई एठी जो ठाकुर अछन्ती आंको ना कोन लोके सब कहले ये रामंकर ईश्वर बोली आंको ना रामनाथ। पुणी शेषकु लोकटी बुली बुली आज्ञा पहुंचला आसी कि पुरी रे सब लोक मानक पचला कला भाई एठी जो ठाकुर अछन्ती आंको ना कोन लोके समस्ते कहले जगन्नाथ। लोकटा किछि बुझी पारलानी। देखबा बद्रिका जाइथिली बद्रीनाथ कहिले द्वारिका जाइथिली द्वारिकानाथ कहिले रामेश्वर जाइथिली रामनाथ कहिले। लोकटी सीधा सड़क जाई पहुंचला गरुड़ पछपटे कालिया शांत को पचारिला कहला मणिमा मु बुझी पारुनी किए आपण आपण कोन पुरीर नाथ ना नाई रे मु पुरीर नाथ नुह ना आपण कोन ओडिसार नाथ ना नाई रे मु ओडिसार नाथ नुह ना आपण कोन भारतर नाथ ना नाई रे मु भारतर नाथ नुह ना आपण कोन एशिया महादेशर नाथ ना नाई रे मु एशिया महादेशर नाथ नुह ना आपण कोन पृथ्वीर नाथ ना नाई रे मु पृथ्वीर नाथ नुह ना प्रभु किए आपण ना मु होउची रसातल भूतल पाताल स्वर्ग मर्त्य आकाश चंद्र मो लोम मूलरे 84 कोटी जीव जगत को उद्धार कलावाला मु जगतर नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। कौन पे जगन्नाथंकर कान नहीं कौन पे जगन्नाथंकर आखि अच्छी पता नहीं कौन पे जगन्नाथंकर हाथ अच्छी पापुली नहीं कहीं जगन्नाथंकर छाती नहीं कहीं जगन्नाथंकर पाद नहीं। भक्त भावर कथा जगन्नाथ को भक्त पचारा कला प्रभु आपणकर कान कौन पाई नहीं कली जुगरे आमे जेते तो मंदिर देखुचु जेते ठाकुर देखुचु सब हाथ गोड़ नाक कान आखि अच्छी प्रभु आपण तो जगतर नाथ जगन्नाथ कान कुआड़े गला आपणकर ना रे से दिन कान थिला बोली डाक देला मते गज कुंभीरता गोड़ को कामुड़ी थिला धाई गली मु लक्ष्मी की देकरी गज पाखकु सुदर्शन चक्र रे जेते बेले मु कुंभीरर बेक को काटिली ना कुंभीर मते हाथ जोड़ी करी पचारला कहला ठाकुरे मोर तो आपणक संगे किछि युद्ध होइनी मु तो आपणकर किछि क्षति करिनी आमे गज कुंभीर युद्ध लागिछु मणिमा आपण कोन पई आसिकरी सुदर्शन चक्र रे मो बेकटा को काटी देले। सेठी महाप्रभु कथा देइथिले कुंभीर को कहले कुंभीर मन दुख करिना रे मन दुख करिना मु जेमिति आज तते बिना कारण रे तो बेक को सुदर्शन चक्र रे काटी देइछि मु आज तते कथा दउछि रे काली जेते बेले कली जुग रे जगन्नाथ होई अवतार नेबी मोर समग्र शरीर थिबो रे हेले कान नथिबो आउ को कान थिबो ना को गज मते डाकिले मु सुदर्शन चक्र रे ता बेक को जाई काटी देवी एवं सेठी भगवान कुंभीर को कथा देइथिले कहले गज मोर भक्त हेले मध्य तू सर्वप्रथमे स्वर्ग को जीवु पछरे जीव गज पचारिला कुंभीर ना कहीं ना तू मो भक्तर गोड़ धरी देइछु तू मो भक्तर गोड़ धरी देइछु बोली तू प्रथमे जीव स्वर्ग को सेठी तत्वर कथा गोटे मनुष्यर तो पता अछि जेते ठाकुर अछंदी समस्तंगर पता अछि प्रभु आपणक आखिटा कहीं गोल गोल हैला आपण तो सबुदिन राति रे सुअंती पता नाही प्रभु सुअंती केमिति से पता कुआडे गला मने पडुछि से दिन भीम दुर्योधन आज्ञा युद्ध लागितिला भीम जेते दुर्योधन को मारुछि दुर्योधन आज्ञा मरुनी श्रीकृष्ण भगवान टिके भीम आड़े अनेकरी आखिठार मारिदेले टिके आखिठार मारिदेले जे भीम कौन कला दुर्योधन जानुभंग करदेला। दुर्योधन सेठी पचारिला भगवान कहला प्रभु आमे तो भीमर मोर युद्ध लागिथिलु आपणकर मु तो किछि दोष करेनी मणिमा आपण कौन पई भीम को आखिठार मारिदेले जे से मो जानुभंग करदेला। सेई दिन भगवान आज्ञा कथा देले दुर्योधन को कहले दुर्योधन रे मन दुख करूछु ना हाँ प्रभु मन दुख करिबिनी ना ए जुगरे ए जन्म रे मु तो ऋण सुझी पारिबिनी ने ना प्रभु केबे सुझिबे ना काली जेते बेले कली जुग आसीबो चका चका आखि मोर जोड़िए थिबो रे हेले पता नथिबो समग्र जगत को देखुथिबी आज जो पतारे मु आखि ठार मारी देइछि कली जुग रे से आखि रे मोर पता नथिबो समग्र जगत को मु चका चका आखि रे देखुथिबी। पुणी भक्तटे दिने पचारिला कहला प्रभु भुवनेश्वर रु बाहरी पड़ी सकाळु सकाळु जाइकरी पहुंची गला पुरी रे मु जगन्नाथ को देखिबी केते कोन कहि पकेबी मोर एते दुख अछि मो पुओ चाकरी करिनी टंका पैसा नाही प्रभु तेल लुण संसार केते कोन भाबिकरी बस रे बसिकरी जाइछि पुरी अरुण स्तंभ परे बाट जाक जाऊ जाऊ जेते बेले जगन्नाथ को आज्ञा 500 लोक ता भित्री ध्यान देबे 500 लोक ता भितरे अछंती लोकटा आज्ञा छटपट होछि जगन्नाथ को देखिया से 500 लोक भिड़ भितरे जेते बेले आखिरे जगन्नाथ को आखि
ଆଖିରେ ଆଖି ପଡି ଯାଇଛି ନା ଲୋକଟି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ କଣ ମତେ ବଲ ବଲ କରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପଚାରୁଛି ଭକ୍ତ ଭଲା ଆଖି ଯୋଡେ ପାଇଛ ଶାନ୍ତେ, ଭଲା ଆଖି ଯୋଡେ ପାଇଛ। ଯିଏ ତ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତ କହୁଛି ତମେ ତା ଆଡେ ଚାହିଁଛ, ତମେ ତା ଆଡେ ଚାହିଁଛ, ତମେ ତା ଆଡେ ଚାହିଁଛ। ଭଲ ଓଠଟିଏ ପାଇଛ ଶାନ୍ତେ, ଭଲ ଓଠଟିଏ ପାଇଛ। ଯିଏ ତ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତ କହୁଛି ତମେ ଦେଖି ତାକୁ ହସୁଛ। ଭଲ ହାତ ଯୋଡେ ପାଇଛ ଶାନ୍ତେ, ଭଲ ହାତ ଯୋଡେ ପାଇଛ। ଯିଏ ତ ଯାଉଛି ପାପି ହଉ ବା ତପିଟିଏ ହଉ ତମେ କୋଳେଇ ନବାକୁ ଡାକୁଛ, ତମେ କୋଳେଇ ନବାକୁ ଡାକୁଛ, ତମେ କୋଳେଇ ନବାକୁ ଡାକୁଛ। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଦିଟା ଟେକିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହାତ ଅଛି ହେଲେ ପାପୁଲି କୁଆଡେ ଗଲା? ପାପୁଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ହାତରେ ଦଉଛ ନଉଛ କେମିତି, ଖାଉଛ କେମିତି, ସବୁ ତ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ପାପୁଲି କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ରେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇ କିସ୍କିନ୍ଧାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ର ବସିଲି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ଧନୁତୀର ମାରିଦେଲି, ବାଳି ମରିବାକୁ ପଡିଛି, ବାଳିକି କୋଳରେ ଶୁଆଇଲି। ବାଳି କଣ ଆଜି ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବିରେ। ବାଳି ସେଇଠି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା ଠାକୁରେ କଣ ମାଗିବି, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମରିବି, ତାଠୁ ବଳି ବଡ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଛି? ନା ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ବାଳି, ମୁଁ କେବେ କାହାର ଧାରୁଆ ନୁହଁ, କଣ ଆଜି ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ସେଇଠି ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, ଆମେ ସୁଗ୍ରୀବର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି ମଣିମା। ନା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ଯୋଡିଏ କଥା ମାଗିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି। ନା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ? ନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ମୋର ମାଗୁଛି ଯୋଉ ହାତରେ ଆପଣ ମତେ, ଯୋଉ ପାପୁଲିରେ ଆପଣ ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପାପୁଲି ଆପଣଙ୍କର ନ ରହୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଦେଲେ ବାଳି ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତରୁଣ ସୁଝି ପାରିବିନି ରେ, କାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇ ଅବତାର ନେବି, ଯୋଉ ପାପୁଲିରେ ତତେ ଭିଡିକିରି ଧନୁତୀର ମାରି ଦେଇଛି, ମୋର ହାତ ଥିବ ରେ ଆଉ ପାପୁଲି ନଥିବ। ଆଉ ପାପୁଲି ଥିବ ନା କୋଉ ବାଳିକୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧନୁତୀର ମାରିବି। ପୁଣି ବାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଉଛି କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋରି ପାଣି ପବନରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଲୁଚି ଲୁଚି ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଦେଲେ ସେ ବୃକ୍ଷଟା କେଡେ ବେଇମାନ, ତା ରାଜ୍ୟର ରଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ମଲା ବେଳେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସେ ବୃକ୍ଷଟା ଭାରି ମିଠା, ଭାରି ଫୁଲେଇ, ତାର ପାଦ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପିତା ହେଇଯାଉ, ଯିଏ ତାକୁ ପାଟିରେ ଲଗେଇବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଥୁ ଥୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ, ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଟି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲା। କହିଲା ଠାକୁରେ ଭଲ ଆପଣ, ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିବେ, ମତେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ମୋ କଥା ବୁଝିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନା ରେ ବୃକ୍ଷ, ମନ ଦୁଃଖ କରିନା, ତୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ତୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପିତା ହେଇଯାଇଛି, ତୋ ଭାର ମୁଁ ନେବି ରେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେବି, ସମଗ୍ର ଜଗତ ତତେ ଲିମ୍ବ ଲିମ୍ବ ବୋଲି ଜାଣିବ, ତୋରି ଦେହରେ ମୋ ଶରୀର ତିଆରି ହବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ତତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟେକି ଦେବା ଦୁଇ ହାତ ମଣିମା।